तुम्हें जदि प्रेम भिक्षा परिवार अछि मो भाई लक्ष्मण पाखक जाई प्रेम भिक्षा परिवार सुंदरी। अरे ताहेले ये तुमो भाई? हां सुंदरी, ये मोरा साना भाई लक्ष्मण। तांका सुंदरी तांकर स्त्री नाही ना सुंदरी। अरे ता
ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଶକୁ ଯିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଶକୁ ଯାଇ ମୋର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବି। ଯାଏ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯାଏ ଏହା ଶୁଣି ସୂର୍ପଣଖା देखो मोरे रूप भरा यौवन को देखो आशा लग आसु आमे दुई मिसी ए बनस्क भितरे प्रेम करिबा लक्ष्मण आसु आशा अरे मना लक्ष्मण अरे आसु